नमस्कार लिजा पूजा एनिमेशन को स्वागत। आज आसतु शुणा आउ एक सुंदर कहानी। बहुत दिन तले नदी कूल गोटे जामुकोली गछटे थाए। से गचरे खूब सुस्वादु जामु सबू फलुला। मांकड़टीए से गचरे बसी खूब मन भरी जामु सबू खाऊला एवं खुशी रही था। गोटे दिन कुम्भीरटीए गछ चारिपटे बुलूला। मांकड़टी से कुम्भीरटी को देखिला। कुम्भीर आसी कहला, नमस्कार मांकड़ भाईना। कुम्भीरटी कहला, दयाकर किसी जामु कोली आपण तले पकाई पारिबे कि? मांकड़टी बहुत दयालु थिला, सेथिपाई मांकड़टी किछि पाचिला जामुकोली तले पकाई देला। आउ सेही जामुकोली गुड़िक खाई कुम्भीरटी बहुत खुशी हैला एवं कहला, बा ए तो बहुत मीठा स्वादिष्ट। मांकड़ भाईना आउ किछि जामु तले पकाओ, मु मो पत्नी पाई किछि नेबी। मांकड़टी किछि आउ जामुकोली तले पकाई देला। एही भली किछि दिन कोली दिन भितरे उभयंक भितरे घनिष्ठ बंधुता होईगला। सबदिने कुम्भीरटी जामुकोली ता पत्नी पाई मध्य नहीं जाउथिला। ताहार पत्नी मध्य जामुकोली खाई खुशी रे रहुथिले। एही भली दिने सेमाने ठंडा पानी रे पहरु पहरु कुम्भीरर पत्नी कुम्भीर को कहला, प्रिय मांकड़ कण सबुदिन एही भली जामुकोली खांती? कुम्भीर कहला, हाँ मोर प्रियतमा। कुम्भीरर पत्नी मुरुकी हसी हसी ता मन रे गोटे खराब विचार आसिला एवं कहला, मोर प्रिय टिकिए भाबंतु, जदि मांकड़टी सबुदिन एते स्वादिष्ट तथा मीठा जामुकोली खाउथिबो ताहेले तार कलिजाटी केते मीठा तथा स्वादिष्ट होई नथिबो सते। एक कथा सुनी कुम्भीर मन रे गोटे आघात लागिला एवं कहला, ए केमिति कथा तुमे कहूच प्रिया? कुम्भीर पत्नी कहला, मोर किछि चिंता नाही, मु आज रात्रि रे तार कलिजा खाइबी। आपण किछि बाहाना करी मांकड़ को एठाकू नहीं आसतु। कुम्भीर दृढ़तार सहित कहला, एक कथा असंभव, मु मोर मित्र को केबे भी मारी पारिबी नाही। जेते दिन बीतीगला कुम्भीर पत्नी मांकड़र कलिजा खाइब बोली बेकुळिबा बढ़िबाकू लागिला। शेषरे से गोटे योजना कला। दिने कुम्भीरर पत्नी आखि बंद करी सोई रहिला आउ जोरे निश्वास नेबाकू लागिला। कुम्भीर एक कथा देखी पचारिला, तुम्हार कौन होइछि प्रिय? कुम्भीरर पत्नी कहला, मु बहुत असुस्थ, मु आ बंचिबी नाही। कुम्भीरर पत्नी को कहला, मु तुमको एभली तुमको बंचाइबाकू कौन करिबी? कुम्भीरर पत्नी कहला, मते मृत्यु कबळरू बंचाइबाकू हेले केवल गोटे रास्ता अछि। जदि तुमे तुमर प्रिय मांकड़ बंधुक कलिजा आनी खुआई देब तेबे मु पुणी ठीक होई जिबी। कुम्भीर कहला, किंतु मु एभली केमिति करिबी? एते बंधुता भितरे एभली घृण्य काम मु किपरि करिबी? तांकू किभली एते छोट देबी? कुम्भीरर पत्नी कहला, कांदी कांदी कहला, मते एथर मरिबाकू दियो। कुम्भीर बहुत दुखित होई कहला, मोर प्रिय तमे मरिब नाही, मु अबिका जाइकी मांकड़ को नहीं आसुची। एहा कही से सही जामुकोली गछ पाखरे पहुँचला। मांकड़ कुम्भीर को देखी बहुत प्रसन्न होईगला एवं कहला, आहा मु तुमको पुणी देखी बहुत तुम पाई किछि जामुकोली तले पकई देबी। कुम्भीर कहला, ना ना मते ना मोर मित्र, आज मते जामुकोली दरकार नहीं। मांकड़ कहला, काहेकि आज तुमर भोक नहीं? मांकड़ भाई, आज मोर पत्नी तुम पाई अपराह्न खाइबाकू डाकिछंती। से तुम पाखरे ऋणी अटंती, कारण तुमे प्रतिदिन मीठा मीठा जामुकोली पठाई दियंती। सेथिपाई तुमको आज विशेष अतिथि भाबरे आम घरे चर्चा हेब। तुम सहित भोजन करी बहुत मजा पाइबी बोली मांकड़ कहला। कुम्भीर कहला, मु जल्दी मो घर को नहीं जाए, आस मो पिठी उपरे बस। मांकड़ कहला, बाबा। मांकड़टी कुम्भीर को शक्ति भावे धरी ता पिठी उपरे बसीगला। मांकड़ मन मने भारी खुशी धरी ता पिठी उपरे बसीगला। मांकड़ मने मने भारी खुशी हेउथाए जे से एभली सवारी जीवन रे केबे भी करी न हेउथाए।
ନଥିଲା। ଯାହା ହେଉ କୁମ୍ଭୀରର ଦୟାରୁ ଏଭଳି ସବାରିରେ ବସିହେଲା। ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀର ସାଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ସେ ଚକର ଚକର ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ପ୍ରିୟେ? କୁମ୍ଭୀର ମିତ୍ର। କୁମ୍ଭୀର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ରହିଯାଅ କୁମ୍ଭୀର ମିତ୍ର, ଯଦି ତମେ ନ ରହିବ ତେବେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିଯିବି। କୁମ୍ଭୀର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯାଅ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତମର ପରମ ମିତ୍ର, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କୁମ୍ଭୀରଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ କଲିଜା ଖାଇବ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେ ତା ପ୍ରେମରେ ବାୟା ହୋଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ହସି ହସି କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ମୋ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କିଛି ଭିକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। କୁମ୍ଭୀରଟି କହିଲା, କ'ଣ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସତ? ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ସତରେ ମୋର ଦୋସ୍ତ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ମୋ କଲିଜା ନିଜ ସହିତ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ତାମାନେ ତୁମେ କଲିଜା ତୁମ ସହିତ ନାହିଁ? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମୁଁ କେବେ ବି ମୋର ସହିତ କଲିଜା ନିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଯଦି ହଜିଯାଏ ମୁଁ ତାହାକୁ ଗଛର କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖି କରିଯାଇଛି। ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀରରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ମାଙ୍କଡ଼ର କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭାବିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ପୁଣି ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ନିକଟରେ ଯାଇ ତାର କଲିଜା ନେଇ ଆସିବାକୁ ହେବ। କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜାମୁଗଛ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀରଟି ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ନିକଟରେ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟିଏ ଡିଆରେ ଜାମୁଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଶେଷରେ କହିଲା, ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର, ତୁମର ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ହେଉଛି? କ'ଣ ତୁମର କଲିଜା ତୁମକୁ ମିଳିଗଲା? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କୁମ୍ଭୀର, ମୁଁ ଆଉ ମୋର କଲିଜା ଦୁଇଟି ଯାକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଯା ଫେରିଯାଏ ଏବଂ ତୁମର କପଟୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜା ଖାଇବା ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କଲିଜା କେବେ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ରଖିହୁଏ ନା। କଲିଜା ବାହାରିଗଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଘୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସମାପ୍ତ।